Quiero que así cierre sus ojitos. Vamos a levantar esta oración por esta parte. Just as you are, close your eyes and let's lift up this prayer. Le damos gracias al Señor por cada uno de los que está aquí. We give thanks to the Lord for each and every one that's here. Cada uno de los que siempre nos sigue a través de las plataformas. Each and every one that always follows us on social media. Pedimos especialmente por la vida del Pastor Luis, que está dedicado de salud. We ask especially for the life of Pastor Lewis, who's delicate in his health. Señor, venimos delante de tu presencia. Father, we come before your Te presence. damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, We give you thanks for the privilege that you give us to be here. de poder compartir lo que tú tienes para con nosotros, To Señor. be able to share what you have for us, Yo te Lord. pido en esta hora, Señor, And I ask you at this hour que pongas nuestro espíritu para poder recibir that you put our spirit so that we can receive todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. everything that you have for us tonight. Damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de servirte. We give you thanks for the privilege that we have to serve you. Y damos gracias por el privilegio de tener una casa para adorarte a ti. And we say thank you to have a house to be able to worship you in. Gracias por ver tus promesas cumplidas. Thank you for fulfilling your promises. Que esto solamente es el comienzo de lo que tú tienes para con nosotros. And that we know that this is only the beginning for what you have for En el us. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ¿Cuántos pueden decir amén? Who can say amen? Pueden tomar asiento. You may be seated. Digo, siempre es un gusto compartir la palabra del Señor. It's always a joy to be able to share the word of the Lord. Y sé que cuando el Pastor Luis me dijo que estaba bastante delicado de salud, And when Pastor Lewis told me he was a little bit delicate in his health, imaginé que me iba a tocar a mí. I imagined that it would be my. Así que yo me preparé esta noche. So I got prepared tonight. Dígale que está a su lado, hoy no salimos temprano. And tell the person next to you today we're not leaving early. Yo no predico en todo este fin de semana, I don't preach in this whole weekend, así que hoy me tocó predicar. so I'm able to preach Y tonight. voy a predicar lo que el Señor puso en mi corazón. And I'm going to preach what the Lord placed in my heart. Amen. Así que el título que el Señor me dio para esta noche So the title that the Lord gave me for this message, es el peso del aceite. the weight of the oil. Lo voy a repetir. El peso del aceite. The weight of the oil. Una de las cosas que nosotros experimentamos cuando somos escogidos por el Señor, One of the things that we experience when we're chosen by y God, lo hemos vivido durante el fin de semana pasado, es el derramamiento de aceite sobre una persona. and we lived it last weekend when we saw the anointing of the oil over a person. Siempre está relacionado con un ungimiento hacia una persona. It's always common or goes in relationship with the person. Pero si cuando nosotros vamos a lo que significa el aceite But if we go to what the meaning of the oil y is, entramos a la profundidad de lo que esto puede significar para nuestra vida, and we go deeper in what this could mean for our lives, nos damos cuenta que para que pueda llegar ese momento de ungimiento we understand that for that moment to arrive, y para que el aceite pueda ser aceite, and so that the oil could be oil, tiene que pasar un proceso doloroso. a hurtful process has to go through, or you have to go by. Lo voy a volver a repetir I'm going to repeat that para que usted lo entienda. so you can understand it. Cuando somos ungidos es porque hemos pasado por un proceso doloroso. When we've been anointed is because we've gone through a hurtful process. Se vuelve a repetir. And I repeat it. La mayoría de la gente quiere vivir una vida en el evangelio que sea muy fácil. Many people want to live a gospel that's very easy. Poca responsabilidad, Low responsibility, sin morir a nada, not die to nothing, con todos los beneficios. with all the benefits. Pero hasta el propio aceite, para hacer aceite, But even the oil, in order for it to become oil, pasa por un proceso doloroso. it goes through a hurtful Quiero que process. vaya buscando su Biblia, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. I want you to go to 1 Samuel, chapter 16, Versículo 1 en adelante, para que vaya buscándolo mientras haga la introducción. verse 1 and forward. You can look for it while I do the introduction. Voy a estar haciendo una introducción bastante interesante para que usted sepa de dónde viene el aceite. I'm going to do a very interesting introduction so that you can know where the oil comes from. El aceite tiene 5 pasos importantes, The oil has 5 important steps. los cuales lo determinan o lo capacitan para hacer aceite. The ones that determine it to be the oil. Y es muy importante porque la mayoría de la gente no sabe para qué Dios lo quiere usar, And it's very important because many of the people don't know what God wants to use them for. porque no conoce al Dios que lo está llamando. Because they don't know the God that is calling them. Conoce al Dios que le enseñaron dentro de la iglesia. They know of the God that they were taught in the church. Por eso es que es más fácil seguir el protocolo de una iglesia That's why it's
so much easier to follow the protocol of a church que seguir las instrucciones que Dios te ha dado. than to follow the instructions that God has given you. A ti te dijeron que era malo hacer esto, They told you that it was bad to do this, entonces tú no lo haces. so then you don't do it. Porque tú no quieres meterte en problemas con quien te lo enseñó. Because you don't want to get in trouble with the person who taught you. Aunque tú no sepas de dónde viene, Even though you might not know where it's coming from, pero tú sabes que alguien te dijo but you know that someone told you que era malo que tú hicieras eso. that it was bad for you to do that thing. ¿Cuántos hemos estado ahí? And how many of us have been there? Desconociendo lo que realmente sucede. Not knowing what truly happens. Antes nos dijeron Before they would tell que si us la mujer se pintaba el pelo, that if the woman would dye her hair, era una mujer pecadora, no podía. she was a sinful woman, that she couldn't. También nos dijeron They would also tell que us si los hombres se dejaban la barba, that if the man had the beard, también era pecado. it was also sin. Entonces nosotros le servíamos al Señor por miedo So we would serve the Lord because we were afraid or scared. y no porque queríamos honrar el que nos haya escogido a nosotros. And not because we wanted to honor the one that had chosen us. En los 5 procesos que tiene el aceite para hacer aceite, In the 5 process or steps that the oil has in order to become oil, lo que más me gusta es que el número 1 puede tener 5 pasos. what I like is that number 1 can have 5 steps. Solo el primer paso puede tener 5 pasos. Just the first step can have 5 more steps. Número 1 dice cuando para obtener el aceite Number 1, in order to obtain the oil, hay 5 maneras distintas de tú escoger el aceite. there's 5 different ways that you can choose the oil. Que el aceite viene de dónde? That the oil comes from where? De la aceituna, ¿no? From the olive. Para que tengamos en conciencia de qué estamos hablando. So that we can have conscious of what we're speaking about. Y para poder obtenerlo hay 5 procesos en los cuales usted los puede obtener. And in order for you to obtain it, there's 5 steps for you to obtain it. Número 1 es barreo, que es golpear las ramas hasta que caigan al suelo. Number 1, where you hit the branch until the olive falls from the tree. Eso es una forma de tú poder escoger la uva o la aceituna que va a ser para el aceite. That's one of the ways that you can choose the olive that's going to be for the oil. Número 2, Number 2, ordeño. Tomar las acciones directamente de la rama. to ordain, taking the actual olive from the branch. El primero es que tú las amaqueas en la rama y te la puedes llevar. The first one is where you shake the branch and you take it. El segundo es que tú pasas con delicadeza y la sacas. The second one is where you go delicately and you choose it. El tercero The third es la vibración de las ramas. is the vibration of the branches. Y directamente con una máquina especial, Go with the special equipment machine. la pones en la rama, You place it on the branch. amaquea la rama It shakes the branch, y suelta entonces las aceitunas. and then it releases the olives. Número 4, Number 4, vibración del tronco. vibration of the actual trunk, the tree. Significa una máquina It means that you use a machinery que va directamente hasta el tronco del árbol, that goes directly to the trunk of the tree. amaquea el tronco del árbol, It shakes the trunk of the tree. eso cae en una malla It goes into a net, y pasa para el proceso de procedimiento. and then it goes to the next process. Y número 5, And number 5, cosechadores, harvesting. que son personas que van directamente a la rama y la toman una por una. Harvesters, and these are people that goes directly to the branch and they choose olive one by one, Para asegurarse que cada uno de ese producto es un producto premium. so that they can make sure that each product that they take is a prime product or perfect. Y ahora tú me dices, pastor, ¿para qué tú me dices toda esta información? And now you're questioning, well, why, Pastor, are you telling me all this information? Porque muchas veces nosotros Because many of the times we somos llamados por el Señor en una de estas etapas. are called by the Lord by one of these stages. ¿Está conmigo aquí? Are you here with me? Hay gente que hay que jamaquear hasta el tronco para que llegue a la iglesia. There's people that you have to shake from the trunk so that they can arrive to the church. Que son gente difícil. That they're difficult people. Hay personas que se pueden tomar lo que es un ordeño pacíficamente y tú le puedes invitar a la iglesia y vienen con calma a la iglesia. There's the type of people that also you can invite them to church and very calmly then come to church. Y es importante que usted entienda And it's very important for you to understand que cada persona es distinta, that each person is pero different, es importante para el Señor. but they're important for the Lord. Por eso el tema es el peso del aceite. That's why the title is the weight of the oil. Porque antes de que tú fueras escogido, Because before you were chosen, Dios había preparado algo para escogerte.
God had already prepared some things to choose you. Por favor, vaya conmigo. Come with me. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Genesis chapter 1, verse 1 and Y forward. dice que la tierra estaba desordenada y vacía. It says that the earth was empty and void. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra. And it says that the Holy Spirit was over the world. El reparador de la tierra era el Espíritu Santo y ya estaba ahí. The vapor of the water was the Holy Spirit. The Holy Spirit was already there. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Genesis chapter 1, verse 26. Que cuando Dios dijo hagamos al hombre, lo dijo en tres, dijo hagamos. When God said, let us create man, he said it in a three-part way, let's make. Lo dijo en una completa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. He said it in a complete Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Así que Dios ya tenía todo preparado para escogerte. So God already had everything prepared to choose you. El problema es que nosotros no sabemos cuánto eso costó. The problem is that we are not aware of how much that costs. Y decimos de manera repetitiva el precio de la cruz del Calvario. And we say very repeatedly the price of the cross of Calvary, Sin saber que eso ha costado mucho más. without understanding that that has cost even more. Porque no solamente Él te ha escogido, sino que ha decidido ungirte en el llamado que te ha escogido. Because not only has he decided to choose you, but he has decided to anoint you in the calling that he has made. Por favor, siga conmigo. And follow me. Esto es para que cuando usted tenga una oportunidad de servirle al Señor, This is so that when you have an opportunity to serve the Lord, tenga en consideración que Dios se ha preparado antes para escogerlo a usted. have it in consideration that God has prepared himself before for you. Que antes de decirle que no al llamado del Señor, Before you say no to the calling of the Lord, Dios se ha tomado el tiempo suficiente para saber God has taken that sufficient time to know qué tipo de persona tú eres what type of person you are y cómo puedes llegar hasta donde ti. and how can he arrive to you. ¿Lo explico? Can I explain it? Hay gente que no llega a la iglesia a menos que no pase un desastre en su vida. There's people that don't come to church unless a disaster happens in their life. Dios tiene que jamaquear el tronco desde abajo para que puedan llegar a los pies del Señor. God has to shake that trunk from the bottom of the tree in order for them to come to the feet of the Lord. Sin embargo, me encantó el número 5. But I love step number 5 Porque hay gente que son cosechados, because there are people that are harvested. que son llamados por Dios exclusivamente. They're called by God exclusively. Que Dios tiene el cuidado de cogerlos That God has that delicate care to choose them y convertirlos en una mujer y un hombre de Dios grande. to take them and to make them a man and a woman of God, a great man and woman of God. Ahora, eso me lleva al segundo paso para poder hacer aceite. And that takes me to the second step in order to be oil, Limpieza de los restos de las ramas. the cleaning of the rest of the branches. Número 3. Number 3, Moltareación, que se trata de el fruto, de un proceso de extraer el fruto. the Es mold, como una, que lo va pasando por un proceso de trituración. it's a process where they take it and they make it, they process it, they crush it in order for it Y to claro grow. que obviamente en ese proceso es uno de los más dolorosos, And that's one of the very more difficult or hurtful processes. porque va rompiendo en usted todo lo que usted tenía. Because it starts breaking everything in you that you had. Ahora digo yo como dice el pastor Isaac, ¿alguien está recibiendo aquí? Now I say like Pastor Isaac said, someone receiving something tonight, Ya mismo lo van a entender. you're about to understand it. El número 4 Number 4 es centriguberación. is central Así mismo se dice. Es como configuración, pero centri. configuration. Thank you. Es cuando se separa el aceite, It's when you separate the oil, el agua the water, y el orujo. and the other part. Es otra parte que forma parte de la aceituna. It's another part that forms the olive. Y entonces cuando yo me puse a investigar sobre esto, And so when I started to investigate about this, no siempre que pasa por ese proceso not always when you pass through this process, queda al 100%. it happens in 100%. Hay muchas ocasiones donde ese proceso se tiene que repetir en más de una ocasión. There's an occasion where that process may have to be repeated more than one occasion. ¿Se lo puedo hablar en español? Can I tell you this in Spanish? Cuando usted siente que ha repetido el mismo proceso una y otra vez. When it feels like you're repeating the same process over and over again, Y es porque Dios se ha dado cuenta and it's because God has realized de lo que tú puedes producir, no lo estás produciendo. that what you can produce, you're not producing it. Hello. Entonces, te vuelve a poner en ese paso otra vez Because he
then places you in that same A process ver si tú entiendes que Dios está tratando de sacar lo mejor de ti. to see if you understand that God is trying to take out the best of you. El problema es que muchas veces la gente en este proceso The problem is that many people during this process piensa que ya Dios se olvidó de él. think that God has already forgotten about them. ¿Usted sabe por qué? Do you know why? Porque este proceso es ruidoso, Because this process makes a lot of noise. es solitario, It's lonely. Come es on. un proceso que siempre It's a process that always va a venir acompañado de dolor. is going to come accompanied by hurt. Todo lo bueno que tú quieres va a costar. Everything Yeah. good that you want is going to cost Come you. on. Come on. Entonces tú tienes que estar dispuesto a saber qué tú vas a dejar que te cueste. So you need to be willing to know what you're going to let it be costly to you. Y ahora viene una parte fundamental que es la parte número 5. And now a very fundamental part comes, which is part number 5, Descantación. the decantation of it. Esto significa This means que una vez el aceite está extraído, that once the oil is extracted, dígame por favor, and follow me, lo guarden en un sitio hasta que está listo para usarse. you save it in a place until it's ready to be used. Por eso es que hay gente que llega a la iglesia y piensa That's why there are people that arrive to church and they think que esto es como microondas, 30 segundos y ya. that this is like a microwave oven, it's 30 seconds and we're ready. Y hay cosas en la vida que toman tiempo. And there's things in life that take time. Y usted tiene que ser responsable And you need to be responsible de esperar en el tiempo que Dios quiere que usted funcione. to wait on the time that the Lord wants you to function. O en mejor palabras, Or in better words, esperar el tiempo que Dios quiere usarte. wait until the time that the Lord wants to use you. O yo he sido el único que ha estado en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con la gente Or equivocada. have I been the only one that has been in the wrong place with the wrong people at the wrong time? Y eso duele, And that hurts, pero es la verdad. but it's the truth. Y mientras usted se sigue engañando a usted mismo, And while you keep deceiving yourself, usted va a seguir pasando por el mismo proceso. you're going to keep going through that same Y si process. ya eres aceite, And if you're already oil, Dios te va a guardar hasta que llegues al lugar correcto. God is going to take care of you or put you to a side until you get to the correct place. Nosotros empezamos aquí adorando, We started here worshiping, la pastora y yo. First Lady and I. Yo tocando el piano y ella cantando. I was playing the piano and she would sing. Así fue como abrimos esta iglesia. That's how we opened up this church. En agosto del 2024. In August of 2024, Haciendo lo que Dios nos envió a hacer. doing what God has sent us to do. Hoy habían 4 personas cantando, Today there was 4 people singing. yo tocando el piano, I was playing the el piano. pastor tocando la batería. Pastor was playing the drums. Y entonces esto significa So this means que nosotros fuimos guardados para ser usados en el momento correcto. that we were protected to be used at the perfect time. Y entonces por eso es que el peso del aceite es importante. And that's why the weight of the oil is very important. Primera de Samuel, 1 Samuel. Primera de Samuel capítulo 16, 1 Samuel chapter 16. versículo 1 en adelante, cuenta una historia bien interesante. Verse 1 and forwards tells a very interesting Y story. le voy a ser honesto, es una de las historias que más me gusta. And I'm going to be honest with you, it's one of the stories that I love the most. Porque en el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Because the Old Testament is the shadow of the New Testament. El Antiguo Testamento es la sombra de Cristo. The Old Testament is the shadow of Y Christ. cuando se predica, se tiene que predicar sabiendo que es la sombra de Cristo. And when you preach it, you need to understand that it's the shadow of Christ. Dice la Escritura en Primera de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. 1 Samuel chapter 16 verse 1 says, Now the Lord said to Samuel, How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from residing over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Es bien importante que usted entienda el contexto cultural. It's very important for you to understand the cultural El context. contexto cultural habla del lugar que se está refiriendo a la historia, The cultural context speaks about the location of where the story takes place, a quién se está refiriendo la historia who the story is talking about, y quién está involucrado en esta historia. and who's involved in the story. Porque a veces venimos y predicamos cosas Because sometimes we come and we preach y things, no hablamos del contexto cultural and we don't speak about the cultural y context. lo que hacemos es darle información a la gente. And what we do is we give information to the people. Y la información está disponible And the information is available para todo el mundo. for the whole world. Pero la revelación no. But the revelation is Right. not. Come on.
¿Está conmigo? Are you with me? Se supone que desde aquí lo que brote sea revelación, no información. It's supposed to be what comes from here is revelation, not information. Porque la información usted la puede conseguir donde quiera. Because the information you can find it anywhere. Usted llama a Siri, llama a Alexa y ella te dice todo lo que tú quieres saber. Come If on. you ask Siri or Alexa, and she'll tell you anything you want to know. Ahora pídele que te revele algo. Now ask her for her to reveal you something. Pídele que te enseñe algo que tú no sabes. Come Ask her on. to teach you something that you don't know. No tienes la capacidad She doesn't have the capability porque no están dentro de ti. because it's not in her. Pero el Espíritu Santo que está dentro de ti But the Holy Spirit that is within you tiene la capacidad de revelarte lo que te es oculto. has the capability to reveal to you El what is problema es que hidden. pasamos mucho tiempo con información y poco tiempo con revelación. The problem is that we focus too much on information and not enough time on revelation. Entonces conozco mucho, So then I know a lot, pero sé poco. but I know little. Come on now. Come on. Conozco mucho, I have wisdom of a lot, pero la revelación que se supone que tenga, but the revelation that I'm supposed to no have, la tengo porque no estoy compartiendo con quien tiene la revelación, que es el Espíritu Santo. I don't have it because I'm not spending time with the person that has that revelation, which is the Holy Spirit. Por eso es que muchas veces nuestra vida sigue igual. That's why many times our life is still the same. Duele, pero por lo menos diga ouch. It hurts, but at least you can say ouch. Versículo 2. Verse number 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré si Saúl lo supiera, me mataría? Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. And Samuel said, how can I go? If Saul hears it, he will kill me. But the Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Así que vamos a ponerle contexto un poco más profundo a esto. So let's go in a deeper context. Samuel, Samuel, profeta escogido por el Señor, the chosen prophet from the Lord, quien había ungido a Saúl, who had anointed Saul, que era el rey en ese momento, who was the king at that time, no tenía autorización legal did not have a legal authorization para poder ungir a otro rey. in order to anoint another king. Pero sí tenía la autorización espiritual But he did have the spiritual authority para hacer lo que Dios le había enviado a hacer. to do what God has sent him to do. El problema de nosotros es The problem that we have que is estamos demasiado enfocados en lo que terrenalmente puedo hacer that we're so focused on what we can do here on earth y no en lo que se supone que espiritualmente yo haga. and not what we're supposed to do spiritually. Gracias, amado. Entonces soy políticamente correcto, So I am politically correct espiritualmente incorrecto. and spiritually incorrect. Jesus. Hago todo políticamente correcto. I do everything politically correct Hasta que Dios me pide algo que se supone que yo haga, until God asks me to do something that I'm supposed to be doing, que choca con mi realidad que estoy viviendo that it hits me on the reality of the life I'm y living, no le puedo creer al Señor. and I cannot believe God. Por eso es que los números de Dios no son sus números. That's why the numbers of the Lord are not the same as your numbers. Por eso es que las finanzas de Dios no son sus finanzas. That's why God's finances are not the same as Por your eso es que la finances. familia de Dios no es su familia. That's why God's family is not your family. Hello. Hello. Come on. Yo aprendí del invitado que vieron estos días, el apóstol Elmer, I learned from our guest speaker that came the other day, Apostle Elmer, que nos dijo a nosotros mientras cenábamos. that he told us while we were having dinner, No se enamoren de la iglesia, don't fall in love with the church porque él ya tiene su esposo. because he already has his wife. Hallelujah. Yo nunca lo había visto de esa manera. And I said, I've never seen it this way. Uno tiene que enamorarse de Cristo. We have to fall in love with Christ. Uno no puede enamorarse del sistema de la iglesia. One cannot fall in love with the system of the church. Eso era lo mismo que le estaba pasando a este hombre llamado Samuel. And that's the same thing that was happening to this man named Samuel. Samuel estaba equivocado Samuel was incorrect porque no entendía lo que Dios quería hacer. because he did not understand what God wanted to do. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 3. So let's keep reading verse 3. Y llamó a Isaías al sacrificio y llama a Isaías al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one I name to you. Versículo 4. Hizo pues Samuel como Jehová le había dicho, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Verse 4 says, So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming and said, Do you come peacefully? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio, santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificaos a él, a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio.
And he said peaceably, I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourself and come with me to the sacrifice. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Dice el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está contigo. Verse 6 says, So it was, when they came, that he looked at Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. Vamos a hacer un paréntesis aquí. And let's make a parenthesis here. Voy a volver al versículo 1 para tocarte mi primer punto. And I'm going to go back to verse 1 so I can tell you about my first point. Llena tu cuerno de aceite. Fill your horn with oil. La instrucción que Dios le estaba dando al profeta. The instructions that God was giving the prophet, El profeta viene de una mujer que no podía tener hijos. that the prophet comes from a woman that couldn't have children. Samuel es un hombre entregado al Señor desde muy niño. Samuel is a child given to God from when he was young. Así que Samuel había sido criado junto con un sacerdote y sabía lo que significaba esa instrucción. So Samuel was raised up with the priest and he knew what it was to do the instructions. ¿Por qué quiero hacer este paréntesis? And why do I want to make this parenthesis? Porque en ocasiones usted sabe lo que tiene que hacer para el Señor. Because on occasions you know what you need to do for the Lord. Y usted espera que se lo repitan y que se lo repitan y que se lo repitan. And you wait for them to repeat it and repeat it and repeat it to you. Hay iglesias, yo he visto miembros de iglesias que esperan confirmación, 15 confirmaciones. Señor, confírmame. I've seen members in churches that they wait until they receive 15 confirmation. God, confirm it to me. Entonces a veces yo me pregunto si es que Dios es sordo So sometimes I ask myself, is God hard from hearing? o es que usted no está hablando con Dios y es con otra persona. Or is it that you're not speaking to God and you're speaking to someone else? Come on. Come on. Hello. Hello. Porque cuando Samuel escuchó, llena tu aceite, Because when Samuel heard, fill your horn, sabía lo que eso significaba. he understood what this meant. Así que cuando Dios te está diciendo algo, So when God is telling you something, ¿usted sabe lo que significa? you know what it means. Deja de hacerse el bobo. It's stop being crazy or not paying attention. Come on. Yo no sé si está. There you go, dumb. Yes, thank you. Stop playing dumb. Hay gente que juega con Dios, es que no te escuché, Señor, que tú me dijiste eso. There's people that play with the Lord. Oh God, I didn't hear you what you said, that you heard, you told me that. Entonces Dios te está llamando con amor, So God is speaking to you with love. te está dando instrucciones que tú entiendes He's giving you instructions that you understand para que puedas hacer su voluntad, in order for you to do His will, no nuestra voluntad. not our will. Y entonces, si nos vamos al versículo 3, vamos al versículo 3, por favor. And then let's go to verse 3. Dice, y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me unirás al que yo te dijere. Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one I name to you. Mi punto número 2 es, él dice, yo te enseñaré. My point number 2 is, He will show you. Pero aquí estamos nosotros. But here we are. Querer nosotros decirle al Señor lo que Él tiene que hacer. We want to tell the Lord what He needs to do. Hello. Come on. Yo quiero que tú lo hagas de esta manera, Señor. God, I want you to do it this way. Yo quiero que tú lo hagas así. I want you to do it this way. Porque yo pienso Because I think que de esta manera es mejor. that this way is better. O dígame usted que usted no ha pensado así. Or tell me that you've never thought it like that. Por favor. ¿Dónde están los santos aquí? Los angelitos con aureola, por favor. The saints, the angels with the halo, No los que no tienen pelo. not the ones that are bald. You better stop. Exacto. Pero es interesante But it's very interesting cómo nosotros how we pensamos que podemos decirle al Señor lo que Él puede hacer. think that we can tell the Lord what He needs to Y do. nosotros le decimos al Señor, no, And we tell the Lord, no, déjame ayudarte, Dios. let me help you, God. Durante los 20 años que yo llevo en la iglesia lo aprendí de esta manera. In the 20 years that I've been in church, I've learned it this way. Durante los 10 años que llevo en la iglesia lo aprendí de esta manera. The 10 years that I've been in church, I've learned it this way. Hello. Amen. Entonces Dios le está diciendo, primero, llena el aceite. So God is telling him, first, fill the horn with the Y oil. segundo, hazme caso en lo que te voy a mandar a hacer. And second, do as I'm telling you to do. Muchas veces lo que pasa es que cuando ya somos escogidos por el Señor, Many times when we've been chosen by God, se nos sube eso a la cabeza. that goes to our heads. Y entonces comenzamos a pensar en la posición donde estamos y creemos que somos más grandes que la gente.
And we start thinking in the position that we have, and we think that we're bigger than someone else. Come on. Tengo que recordar nuevamente And I need to be reminded one more time, el proceso 4 de poder hacer el aceite. the process number 4 to be able to make the oil. Te va a volver a meter ahí otra vez y te va a triturar. He's going to place you in there once again, and he's going to keep going, taking you through the process. Por eso es que la iglesia no se trata de tener la silla llena. That's why the church is not about having the chairs full. Se trata de tener a la gente sana. It's about having the people Yeah. healthy. Good. No Come se on. trata de tener 200 personas. It's not about having 200 people. Se trata de tenerlos sanos. It's about having them healthy. Porque una vida sana produce gente sana. Come Because on. a healthy life produces healthy people. Entonces, mira si Dios es tan especial. So see if God's not so special, Que si una oveja no puede parir, that if a sheep cannot give birth, escuchen esto. Come on. listen to this, Si una oveja no puede parir, if a sheep cannot give birth, no comparte con las que sí pueden parir. they don't share with the ones that can give Son, birth. son parte de la manada, They're part of the herd, pero no pueden estar con las que paren. but they cannot be with the ones that give birth. Porque su mentalidad no es de parto. Because their mentality is not about giving birth. Una persona sana Someone that's healed, a no, person, no puede estar con alguien que no es sano. cannot be with someone that's not healed. Porque la Biblia dice que las malas amistades corrompen buenas costumbres. Because the word of God says that the bad customs break the Corruptible. corrupt, the Las bad buenas friendships, amistades, the good friendships corrupt buenas costumbres. the bad friendships, Yes. corrupt the customs. Good Good customs. customs. Y esto es un problema que nosotros lo vivimos hoy día. And that's the problem that we live nowadays. La pregunta va a ser para usted, pero me la voy a contestar yo. The question is going to be for you, but I'm going to answer it. ¿Cuántas veces usted se ha visto haciendo algo que usted jamás pensó que haría? How many times have you seen yourself that you never imagined or thought that you would do? Ni se lo enseñaron, They didn't teach it to you. ni es parte de tu cultura. It's not part of your culture. Pero como tiene gente que lo hace, usted lo hace también. But since you have people that do it, you do it as well. Porque usted comienza a pensar que si para ellos es normal, para mí también tiene que ser normal. Because you start to think if it's normal for them, then it should be normal. Entonces nosotros cogemos a los muchachitos todo el día, a los jovencitos, So then we take the young people nowadays y le decimos, ay, no hagas eso porque eso está mal. and we tell them, oh, don't do that because that's wrong. Pero nosotros hacemos igual de mal en otra cosa que no le decimos a ellos. But we do something bad in another place that we don't tell them. Y hacemos lo mismo. And we do the same thing. Por eso es que tenemos que tener cuidado y ser conscientes That's why we need to be careful and be cautious de lo que Dios nos llamó a hacer. of what God has called us to do. Tenemos que ser conscientes We have to be cautious que Dios es quien nos va a enseñar. that God is the one who's going to teach Ahora us. me quedé en el versículo 7, ¿verdad? And I ended in verse 7. Verso 7, ¿verdad? Amen. ¿Está conmigo? Are you with me? A mí me falta media hora más. I still have another No, half. más todavía. Yo creo. I still have a long way to go. Dice el versículo 7. Verse Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo como mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Una de las cosas que nosotros olvidamos de todo esto One of the things that we forget about it es que el que nos dijo que hiciéramos algo, is that the one who told us to do something, recordemos que Dios le dice, yo te enseñaré cuál es. remember that God tells him, I will show you who he is. Y en el versículo 6 él escogió el que entendió que era más bonito. And in verse 6, he chooses the one that he understood was more beautiful. Hello. Come on. Contexto cultural. A cultural context, Si usted va a la historia, usted ve que Saúl, que era el rey, if you go to the story, then you see that Saul, who was the king, era un hombre muy distinto a los demás. he was a man that was distant to the others. Era un hombre guapo, He was a man that was handsome, alto, tall. era un hombre de buen parecer. He was a good-looking man. Así que el profeta se había acostumbrado a mirar terrenalmente So the prophet had been accustomed to look in the earthly y way, había dejado de mirar espiritualmente. and he had stopped seeing spiritual. ¿Y que eso no nos pasa a nosotros dentro de la iglesia? And does that not happen to us inside the church? Pastor, ¿cómo tú vas a abrir esa iglesia sin gente? Pastor, how are you going to open up that church without people? Cuéntaselo ahora. Now count
yourself Porque today. usted no puede dejar de mirar Come espiritualmente. on. Because you cannot stop looking at the things spiritually. Jehová le responde a Samuel y le dice, Samuel responds to the Lord and says, te has olvidado de lo que yo te enseñé. you have forgotten of what I've taught you. ¿Qué fue lo que me enseñaste, Señor? What did you teach me, Lord? Usted sabe una cosa, que cuando Samuel estaba en la casa del sacerdote, You know one thing, that when Samuel was in the priest's house, Samuel le servía al sacerdote. Samuel served the Él priest. tenía un trabajo y era servirle al sumo sacerdote. He had a task, and it was to serve the high priest. Y dice la escritura que una noche él escuchó como le dijeron Samuel. And the word of God says that one night he heard someone call him out, Y Samuel. él corrió del cuarto a ir a servirle al sacerdote. And he ran from his room to the high priest to serve Y him. él le dice, ¿qué quieres que te haga? And he asked him, what do you need me to do? Yo no te he llamado. And he said, I didn't call Y él you. se vuelve otra vez para el cuarto. He goes back to his room. Y hay una segunda ocasión que él le dice, Samuel. And there's a second occasion when they call him out, Samuel. Y él vuelve otra vez corriendo para la habitación del sacerdote. And he goes running once again to the high priest's room. ¿Me llamaste? You called me? Y el sacerdote le dice, no, no te llamo. And the high priest said, no, I didn't call you. Pero en ese momento, But at that moment, él entiende que no era él quien lo estaba llamando, he understands that it wasn't him who was calling que Samuel, era Dios quien lo estaba llamando. that it was God who was calling him. Y le dijo, And he told him, cuando te llame una vez más, when you hear your name again, tú vas a responder, heme aquí, Señor. you're going to respond, I am here, Lord. Así que como habían pasado tantos años, And since so many years had gone by, Samuel había olvidado que él pertenecía a Dios. Samuel had forgotten that he belonged to God. Como nos pasa a nosotros, How it happens to us. entonces nosotros llegamos a la iglesia. So then we arrive to the church, Esto va a ser una ráfaga para alguien, pero aguántese. and this is going to hurt somebody, but hold on. Llegamos a la iglesia, We get to the church, olvidamos que ya Jesús ha pagado un precio por nosotros, we forget that Jesus had already paid a price for que nos us, ha limpiado del pecado. that he has cleansed us from the sin, Y Dios no está esperando que tú te sientas cómodo 3 veces para servirle al Señor. and God is not waiting for you to sit comfortably 3 months for you to, in order to serve the Lord. Él está esperando para hacer contigo lo que dijo desde un principio que haría. He's waiting to do what he said in the beginning that he would do. Entonces, no es cuestión de que lo que tú piensas, So it's not a question about what you think. es cuestión de que ahí viene otra vez el Señor y te va a responder. It's a question that here comes again the Lord and he's going to respond to No you. te olvides cómo yo te enseñé a mirar. Don't forget how I taught you how to see. No te olvides Don't forget que yo no miro lo que está delante de tus ojos. that I don't see what's in front of your eyes. Porque mientras tú estás mirando a Eliab, Because while you're looking at Eliab, yo estoy pensando que ese no es el rey. I'm thinking that that's not the Y king. yo te dije a ti que esperaras que yo te lo iba a mostrar. And I told you to wait, that I was going to show you who he was. Entonces, este es nuestro problema a veces como iglesia. So that's our problem sometimes as a church. ¿Será este el lugar que Dios me envió a hacer? Is this a place that God sent me to do? Y para yo poder responder si es Dios que me envió a hacer algo, And if for me to respond, if it was God who sent me here to do yo something, tengo que tener tiempo con Él. I have to spend time with him. Si yo no paso tiempo con Él, If I don't spend time with him, ¿cómo voy a saber si fue Dios que me llamó? how am I supposed to know that it was God who called me? Entonces yo siempre digo, deja que los frutos se vean. So I always said, let the fruits be seen. Por eso que estoy hablando del peso del aceite. That's why I'm speaking about the weight of the oil. Porque aunque usted ve un líquido bonito, casi transparente, Because even though you see a very nice looking liquid, almost transparent, ha pasado por un proceso que lo define como aceite. it has gone through a process that defines it as oil. Y si le esperan en el momento correcto, And if you wait on the correct time, con el procedimiento correcto, with the correct process, puede ser un aceite extra virgen. it could be a very special oil, extra virgin olive oil. ¿Qué es lo que tú quieres decir, pastor? What do you want to say with this Que pastor? el pueblo no esperó a que Dios le diera su rey. That the people did not wait for God to give him their king. Y entonces Dios le dio un rey So then God gave him a king que no era aceite extra virgen. that wasn't from oil, extra olive, Come on. extra virgin. Porque Dios dice, Because God says, en el contexto cultural, in the cultural que context, el pueblo quería un rey como todos los reinos. the people wanted a king like every other kingdom, Como lo quiere usted. like you want. Porque usted quiere que alguien lo gobierne. Because you want somebody to govern you, Menos Cristo. except for Christ. Usted quiere que alguien le enseñe cómo hacer las cosas. You want someone to teach you how to do the thing, Pero usted no está dispuesto a morir por eso. but you're not willing to die for that. Usted quiere que alguien le diga, no hagas eso porque eso está malo. You want someone to tell you, don't do that because that's wrong. Come on Quiere que now. alguien le diga, esto para que pueda seguir creciendo en el Señor.
Instead of someone to tell you, do this so you can grow in the Lord. Usted está esperando que alguien le diga, ¿por qué tú no haces esto para el Señor? You're waiting for someone to tell you, why don't you do this for the Lord? Para usted decirle, ay, yo no tengo la capacidad para hacerlo. For you to tell them, oh, I don't have the abilities to do it. Entonces creamos una iglesia ñoña espiritualmente. So then we create a childish church Come on. Que no tienen la capacidad de poder discernir lo que espiritualmente Dios le está hablando. that doesn't have the capability to discern what God is speaking to them. Come on. Y David era el ungido que Dios había escogido. And David was the anointed one that God had Y chosen. lo que él le estaba enseñando And what he was teaching en him ese momento in that moment era para que no se equivocara. is so that he wouldn't be mistaken. Vamos al versículo 8. Let's go to verse 8. Entonces llamó a Isaí a Abianab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este el escogido de Dios. So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, neither has the Lord chosen this one. Versículo 9. Hizo pasar luego a Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Verse 9, then Jesse made Shammah pass by, and he said, neither has the Lord chosen this one. Y ahora viene el versículo 10 que dice, e hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. And verse 10 says, thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen these. Y yo quiero tocar mi punto 4 en esta noche, es que Dios no se equivoca. And my point number 4 is that God does not make mistakes. Dios no se equivoca. God doesn't make mistakes. Usted puede equivocarse. You can make a Pero mistake. escúchame, si usted se siente que está tan equivocado, But listen to me, if you feel that you're so mistaken, deje a la otra persona ser feliz y suéltelo en banda, déjelo quieto. let the other person go, let them be happy, and you leave them alone. Porque hay gente que no se siente escogida por el Señor, Because there are people that don't feel like they're chosen from the Lord, pero le meten el pie a la otra para que no crezcan. but they put the foot on the other person so they don't grow as well. Si yo me fui para el infierno, tú también te vas para el infierno. If I'm going to hell, then you're going to hell as Entonces no lo well. dicen de esa manera. They don't say it that way, Pero es mejor que lo digan así. but it's better to say it that way. Porque si tú te pones en lo que Dios te ha escogido para hacer, Because if you get in the way to what God has chosen you to do, ¿a dónde tú crees que tú vas a ir? where do you think you're going? Tú no vas a ir a freír papitas para la esquina. You're not going to go fry French fries in the corner. A ti te van a freír papitas en la esquina. They're going to make you. They're going to fry you. Thank you. Una realidad. And it's a reality. Entonces, si Dios no se equivoca, So if God does not make mistakes, ¿quién soy yo para decirle al Señor cómo tiene que hacerlo? who am I to tell the Lord how He needs to do it? No. Right. Come on. Ahí hay un profeta de Dios There is a prophet of the Lord que ha sido escogido por el Señor, that has been chosen by the Lord, consagrado por el Señor, consecrated by the Lord, equivocado. mistakenly. Right. Come on. Estaba equivocado. He Yeah. was mistaken. Tuvo que ser corregido en un momento. He had to be corrected at that Y moment. a veces nosotros no queremos ser corregidos porque llevo 30 años haciéndolo de esta forma. And sometimes we don't want to be corrected because it's been 30 years that I've been doing it the same O way. llevo 6 meses haciéndolo de esta forma. Or it's been 6 months that I've been doing it the same O way. llevo 3 años haciéndolo de esta forma. Or it's been 3 years that I've been doing it this way. Déjenme decirle algo, damas y caballeros, Let me tell you something, ladies and que gentlemen. lo que Dios quiere hacer, That what God wants to do, Dios lo hace como a Él le da la gana. Right. God does it how He chooses to do it. Te guste a ti o no te guste a ti. Come Whether you on. like it or not. El problema es que esto no se predica desde los altares por miedo a que la gente se vaya. The problem is that they don't preach this on the altars because of they're scared that people will leave. Miedo voy a tener yo que se queden aquí que vayan para el infierno. I'm going to be more scared that they're going to stay and go to hell. Come on. Porque esa es la verdad. Because that's the truth. Porque si de aquí no predicamos algo que vivimos allá, Because if we don't preach something mejor no lo here prediquemos. Come that we on. live out there, then there's no point in preaching Es it. mejor no predicarlo. It's better not to preach it. Dios no se equivoca. God does not make mistakes. Por eso es que cuando Dios escoge a alguien, That's why when God chooses someone, imagínense conmigo. and imagine this with me. Está bien, Dios, tú dijiste Okay, God, you said que es uno de este. that is one of these. Es un hijo de Isaí. It's a son of Jesse. Pues me han pasado todos y ninguno es. But they've all been in front of me and none of these are. ¿Qué voy a hacer ahora? Now what am I going to do? Versículo 11. Verse 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, el que apacienta las ovejas. Come on now. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verse 11. And Samuel said to Jesse, are all the young men here?
Then he said, There remains yet the youngest, and there he is, keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, Send and bring him, for we will not sit down till he comes here. ¿Usted me permite hacer una revelación aquí? Will you let me do a revelation here? Come Hay on. gente que va a estar dispuesta a cenar sin usted. There's going to be people that are willing to have supper without you. Come on. Cena en ese contexto cultural Supper in this cultural context significaba celebración. means celebration. Hay gente que va a celebrar sin usted. There's going to be people that are going to celebrate without you. Porque nunca van a creer que usted puede ser partícipe de esa celebración. Come on. Because they're never going to Oh, believe yeah. that you can be a part of that celebration. Por eso es que hay gente que se queda 20 años en la misma iglesia sin hacer nada. That's why there are people 20 years in the same church without doing anything. Ellos celebran They y celebrate, usted se sienta en la silla and you sit in the chair, y usted no es parte del banquete. and you're not part of the feast. Come on. Hello. Come on. Come on. Abra su mente, por favor. Open up your mind, please. Hay gente que lo ama, que no quiere lo mejor para usted. There's Yeah. people that love you that don't want the best for you. Yeah. Duele, pero es la verdad. It hurts, but it's the truth. Se lo pruebo con la Biblia. Do you want me to prove it with the Bible? Vinieron a Jesús a decirle, Jesús, tu madre y tus hermanas están aquí. They came to Jesus to say, your mother and your brothers are here. ¿Y qué? My what? Que tu madre y tus hermanas están aquí. That your mother and your brothers are here. Vinieron a verte. They came to see you. Y Jesús le contestó, And Jesus answered them, mi madre y mis hermanos son todos estos que hacen conmigo la voluntad del que me amó. my mother and my brothers are the ones that here do God's will, the one who called me. Entonces tenemos que tener conciencia de las palabras So then we need to be cautious of the words que cuesta el llamado de Dios en nuestras vidas. that cost of the calling of God upon our lives. Así que lo envían a buscar. So then they go out and send for him. Vamos al versículo 12. Let's go to verse Y 12. envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, de hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. So he sent and brought him in. Now he was ruddy, with bright eyes and good looking. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is the one. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Déjeme darle una pequeña revelación, ¿puedo? And let me Come on. give you a small revelation, can I? Dios siempre te escoge en privado, God always chooses you in private, Yeah. pero te unge en público. but he anoints you in public. Usted no espere nunca que desde aquí Dios lo escoja a usted. Don't never wait for God to choose you from up here. Cuando vienen personas para confirmar el llamado, escuche bien, Come And on. listen to this carefully. When Come on. people come to confirm the calling, confirmar el llamado significa que antes te lo habían dado. to Yeah. confirm the calling is because they have given it to you Y previously. tuvo que haber sido la intimidad de tu oración con el Come Señor. on. And in order for you to receive it, it has to be in the intimacy with God in your prayer That's time. good. Por eso es que hay tantos ministerios o tantos llamados que no funcionan. That's why there's so many ministries and so many Right. callings that just don't work out. Porque reciben en público lo que se supone que reciban en privado. Come on. Because they receive in public what they're supposed to receive in private. Por eso es que la Biblia dice que entra en tu aposento, cierra la puerta sin que nadie te vea. That's why the Word of God says to go into your room and close the door so no one sees you. Para que puedas conocer las cosas que Dios tiene ocultas que no han subido, que nadie ha visto. So that you can understand and know the things that no one has seen or heard of from the Lord. David David había sido escogido had been chosen cuando estaba pastoreando las Yeah. ovejas, when he was shepherding the sheep, cuando no era famoso, when he wasn't famous, cuando nadie lo quería, when no one liked him, cuando nadie estaba dispuesto a dar la vida por él, when no one was willing to give up their life for him. porque todo el mundo conoce la historia Because everyone knows the story que David mató a Goliat, that David killed Goliath, pero había más historias delante de eso, Yeah. antes de eso. but there was other stories before that time. Él dice, tu siervo, Because he said, your servant, cuando perseguía a las ovejas los leones when the lions would go after the sheep y los osos, and the bears, yo les arrancaba la mandíbula, I would take off their Rip your jaw, jaw. break their jaw. yo los mataba. I would kill them. Entonces él estaba solo, So he was alone, pero había sido escogido por el Señor. but he had been chosen by the Lord. Y había llegado el tiempo And the time had come de ser ungido en público. Yeah. to be anointed in public. Entonces yo quiero que usted lea conmigo esa última parte. And so I want you to read with me this last part, Del versículo 13. verse 13. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. So Samuel rose and went to Ramah. Rama Ramah es una ciudad. is a city, Pero cuando un profeta se iba de un lugar, but when a prophet left from a place, usted está aquí conmigo, por favor, síguelo.
Cuando un profeta se iba de un lugar, when a prophet left from a place, quería sellar un mandato o una instrucción de parte del Señor. he wanted a seal, commandment, or an instruction from the Lord. Él ungió a David He anointed y David, se fue a Rama. and he went to Ramah. En Rama, In Ramah, cuando usted busca la definición, when you look at the definition, significa alto grado de virtud, it means a higher grade of virtue, tratado como un rey. treated as a king. O sea que el profeta se había ido So the prophet had left después de haber ungido a David, after anointing David camino hacia Rama, on his way to y Ramah, llega a la ciudad and he gets to the city, y la gente se suponía que cuando lo viera, and the people, when they saw him, sabían que un nuevo rey había sido ungido. they knew that a new king had been anointed. Hello. Come on. That's good. Lo que pasa es que como leemos la Biblia tan rápido, The thing is that since we read the Bible so quickly, pasamos por alto todos los detalles que Dios quiere decirnos. and we miss all the details that God wants to tell us, Porque Dios quiere hablarle claro a su gente because God wants to speak clearly to his que people lo que Dios hace, Dios lo hace perfecto. that what God does, he does it perfectly. Y ahora yo quiero que usted haga un brinquito del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Now I want you to make a little jump from the Old Testament to the New Testament. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 3, Go with me to the book of Matthew, chapter 3, específicamente en el versículo 13 en adelante. specifically verse 13 and forward. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, Go with me to Matthew chapter 3, versículo 13 al 16, al 17. verse 13 through 17. Dice entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja que ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you are coming to me? But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for that it is fitting for us to fulfill all righteousness. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vino al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Then he allowed him. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con la historia de David? And you say, what does this have to do with the story of David? Que Jesús lo compara en el segundo David. That Jesus, they compare him like the second O más David. bien debo decir el segundo Adán. Or I should say the second Adam. Pero viene de la descendencia de David. But he comes from the descendant of David. Viene del linaje de David. He comes from the lineage of David. Pero en el linaje de David, la escritura dice en el versículo 13 que está ahí, But in the lineage of David, verse 13 says, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. and the Spirit of the Lord came upon David. Y cuando usted lee el libro de Mateo, And when you read the book in y Matthew, y usted se da cuenta de que Jesús es bautizado, and you see that Jesus was baptized, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma vino sobre él. and the Spirit of God descending like a dove, alighting upon him. Lo que le estaba diciendo al pueblo, What he was telling the people, así como yo escogí a David, just like I chose David, lo he escogido a él. I have chosen him. Amen. Así como yo separé a David Just like I separated David, para que pudiera reinar sobre ustedes, so that he can rule over you, así lo he escogido a él. that same way I have chosen him. Y usted dice, escogió el río Jordán, And you say he chose the river Jordan, que la palabra, la definición hebrea de Jordán that the Hebrew definition of Jordan significa descender. means to descend. Y el río Jordán tenía una parte espiritual y una parte que no era espiritual. And the river Jordan had a spiritual place and a spiritual an area that wasn't spiritual. En la parte física usted tenía que descender para entrar al río Jordán. In the physical sense, you had to descend in order to go into the river Jordan. En la parte espiritual significaba In the spiritual sense, it meant el límite del desierto the limitation of the desert que conectaba con la tierra prometida. that connected with the promised land. Pero también significaba But it also meant la renovación de la promesa de Dios para la humanidad. the renewing of the promise of God for the humanity. O sea, ¿qué estaba haciendo Dios? So what was God doing? Dios estaba recordándole a la humanidad God was reminding humanity que así como había escogido a David that just like he had chosen David para que gobernara sobre el pueblo, to govern over the people, había escogido a Jesús he had chosen Jesus para que gobernara sobre el pueblo, to govern over the people, pero en esta ocasión but in this de occasion, una manera eterna. in an eternal way. Hallelujah.
Hallelujah. Así que Dios estaba diciéndole a la gente, So God was telling the people, lo que yo les enseñé a través de David what I taught you through David era lo que un rey podía hacer. is what a king could do. Lo que les estoy enseñando a través de Jesús What I'm teaching you through Jesus es como un rey puede salvar. is how a king can save. Praise God. Por eso es que cuando usted lee el versículo, That's why when you read the verse, usted se da cuenta que en el versículo 7, you understand that in verse 7, Jehová le dice, God tells them, no mires lo que está delante de tus ojos, don't see what's before your eyes, porque lo que está delante de sus ojos because what's before your eyes no es lo que yo tengo para ti. is not what I have for you. Si usted quiere hacer lo que Dios le envió a hacer, If you want to do what God sent you to do, y usted quiere conocer verdaderamente el precio del aceite que ha puesto sobre su cabeza, Come and you on. truly want to know that price, what it costs of that oil that God placed upon your head, deje de estar pensando que usted sabe lo que usted tiene que hacer. Come on. stop thinking that you know what you need to do. Come on. Y comienza a hacer lo que Dios dijo que él tenía que hacer. And start doing what God said that He needs to do. Deje de estar haciendo planes para el 2026. Stop making plans for 2026 Cuando los planes que Dios tuvo para usted en el 2022 no tuvo la valentía de hacerlo. when the plans that God had for you in 2022, you didn't have the courage enough to do it. Tengo que decirte esto, ¿tú sabes por qué? And I have to tell you this, you know why? Porque a Dios no se le olvidan las promesas. Because God doesn't forget His promises. Por eso es que coge a Jesús, That's why He takes lo Jesus, mete en el Jordán He placed Him in Jordan para recordarle espiritualmente a la gente to remind them spiritually for the que people Él no se había olvidado de su pacto con David, con su pueblo. that He had not forgotten of that pact that He made with David, with His people. Nuestro problema es Our problem is que pienso que como fallé, that I think because I made a mistake, ya Dios me va a fallar. God's going to fail me. Que como pienso que no me siento digno, Because I think I'm not worthy, ya Dios no me ve digno. now God doesn't see me worthy. Y así no es como funciona. And that's not how it works. Al que Dios llama The one that God y calls Dios separa, and God separates, no se lo saca nadie de las manos. no one takes him away from His hand. Por eso es que hay algo más tan importante That's why there's something so de important conocer a alguien, to know y someone tener intimidad con alguien. and to have an intimacy with someone. Por eso es que es tan importante That's why it's so important no ver las cosas terrenales y ver las cosas espirituales. not to see the earthly things, but to see the spiritual things. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tú que ves las cosas que sabes, pero no puedes entender las cosas celestiales, si te las llevo a decir. That's why Jesus told Nicodemus, you that don't understand the spiritual things, and you won't understand them even if I told Y you. con esto quiero cerrar, que tengo que decirte algo muy importante. And with this I want to close. I want to tell you something so important. Terrenalmente, cuando la multitud apretaba a Jesús, Earthly, or here on earth, when the crowd would press on Jesus, todo el mundo tocaba a Jesús. everybody would touch Jesus. No todo el mundo tocaba a Jesús. Not everybody would touch Jesus. Vamos a decirlo así, todo el mundo estaba tocando a Jesús. Let's say it this way. Everyone was touching or surrounding Pero Jesus, solamente uno tocó a Cristo. but only one touched Christ. Come on. Explícamelo, pastor. Come Explain on. it to me, Pastor. Explain it to me. Todos tocaron a Jesús y ninguno recibió un milagro. Everyone was touching Jesus, but no one received a miracle. Hasta que la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto. Until the woman with the issue of blood touched his garment. Y Jesús se detuvo porque alguien lo tocó. And Right. Jesus stood still because someone touched him. Yeah. Entonces, escuche esto, escuche la pregunta de Jesús. ¿Quién me tocó? So then, listen to the question that Jesus said, who touched me? Y ahí está sus discípulos diciéndole, maestro, está Pedro, maestro, tú no ves que la gente te está empujando. And there the disciples and Peter were saying, Jesus, you don't see that the people are crowding Y le you? está diciendo, tú no estás entendiendo. And Jesus said, you're not Tú no understanding. estás entendiendo Lucas capítulo 5 cuando te llevé a la pesca milagrosa. You're not understanding when I called you in Luke chapter 5 in the miracle of the fish. Allí te dije, voy a mar adentro para que conozcas cosas que tú no habías visto antes. I told you go into the deep sea so you can understand things that you didn't understand Todavía before. seguía con la misma mentalidad. They still had the same mentality. Por eso que Pablo en el Nuevo Testamento le dice, ustedes tienen que renovar su mente, Yes. vuestro entendimiento, Come on. para conocer a Cristo. That's why Yes. Paul in the New Testament tells them that you need to renew the mind so you can know Christ. Todavía la gente quiere enamorarse de la iglesia. And so people want to fall in love with the church. Perdóname. Come on. And sorry. Hay gente que le encantan los coritos. There's people that love the old songs. Y dicen, ay, ahí solamente, ahí es que se mueve Dios. And they say, oh, that's the only way that God moves. Ahí se mueve tu Dios. That's Yeah. where your God Come Porque moves. on. mi Dios ya está aquí adentro. Because my God's Come here on. inside. No está en ningún lado, está aquí. He's nowhere else. He's here. El que me salvó The one who saved me dijo, vendrá uno igual que yo Yeah. said one exactly like me is coming. y morará en ustedes. Yeah. And he will live and dwell with you. Y los llevará a toda verdad. Yeah. And he will take
take you to all truth. Y ese es el mismo espíritu And that's the same spirit que usted puede ver en la historia de David that you can see in the story of David cuando fue lleno en el capítulo 13 when he was full in chapter y 13. dice la escritura y el espíritu de Dios vino sobre David. And the scripture said that the Spirit of God came upon David. Y cuando leas Mateo capítulo 3 And when you read Matthew chapter 3, y el espíritu de Dios estaba sobre Jesús and the Spirit of God was over y Jesus. dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. And he said, this is my beloved son who I am pleased. Yo no necesito enamorarme de las cosas terrenales. I don't need to fall in love with the earthly material Yo things. necesito enamorarme del que en lo espiritual lo puede hacer físico. I need to fall in love with the one who spiritually can make it come physical. Por eso yo nunca puedo poner una relación por encima de Dios. That's why I can never place a relationship above God. Nunca puedo poner un carro por encima de Dios. I can't place a car above God. Nunca puedo poner finanzas por encima de Dios. I can't place finances above God. Nunca puedo poner proyectos por encima de Dios. I can't place projects above God. Hay gente que tiene proyectos y está lejos de Dios. There's people that have the projects and they're far Y from Dios God. no está ahí. And God is not there. ¿Sabes dónde Dios está? You know where God is at? En aquellos que, mira, la Biblia dice, tales adoradores Él busca. The Word of God says that He's looking for those worshipers. Que lo adoren en espíritu y en verdad. True worshipers that worship Him in spirit and in truth. Escucha lo que dijo. And listen to what He said. En espíritu In spirit y en verdad. and in truth. ¿Qué había en el paraíso? What was in En paradise? el Edén. In the Garden of Eden. Come on. El árbol de la ciencia The tree of knowledge y el árbol de la vida. and the tree of life. Entonces Jesús se está diciendo, So Jesus is saying, yo busco gente I am seeking people que me ame a mí por encima de todo. that love me above all else. Por eso es que cuando tú escuchas la escritura, That's why when you hear it in the scriptures, la escritura se te tiene que meter por dentro, te tiene que transformar. the scripture has to go in you and it has to transform you. Yes. Pablo le dice a Timoteo, Paul told Timothy, es más, te voy a decir más, en el libro de Apocalipsis, and I'm going to tell you more, in the book of Revelation, la Biblia dice, the Word of God says, todo lo hiciste perfecto. everything you've made perfect. Ahora tengo algo contra ti, But I have something against que you, has olvidado tu primer amor. that you forgot your first Y love, tu primer amor es Cristo. and your first love is Christ. Amen. Que no hay otra. There's no one else. Entonces el peso del aceite So the weight of the oil es el trato que Dios tiene con nosotros. is the treatment that God has with us. Hallelujah. Identifíquense. Can you identify yourself? Póngase de pie conmigo en esta Stand up on noche. your feet tonight Identifíquese. and identify yourself. Analice su vida. Analyze your life. Analice si usted está haciendo la voluntad del Señor. Analyze if you're doing God's will. Analice si usted está caminando en lo que Dios le envió. Analyze if you're walking in what God sent you to do. Analice si usted está siguiendo el proceso que Dios le llamó a que siguiera. Analyze yourself and see if you're walking out in that process that God told you to follow. Esto va a doler, pero aquí hay mucha gente que vive con opiniones. And this is going to hurt, but there's people, a lot of people that live with their opinions. Ay, porque yo pienso, porque yo opino, porque yo creo. Oh, it's because I think, because I believe, it's because it's my opinion. Y yo lamento decirte la verdad. And I heard to tell you, sorry to tell you the truth. En el reino, In the kingdom, tu opinión no cuenta. your opinion doesn't matter. Duele, pero es la realidad. It hurts, but it's true. En el reino, In the kingdom, lo que cuenta what counts es tu servicio para el que habló. is your service to the one who spoke. Y el que habló, And the one who spoke, lo habló desde el Génesis. he spoke it from Genesis. Dijo en el Génesis, He said in y la Genesis, tierra estaba desordenada y vacía. and the earth was void, Pero nosotros vamos a cambiar esto. but we're going to change this. Ese es el único que importa. That's the only one that matters. La opinión de nosotros es simplemente Our opinion is simply para satisfacer nuestra necesidad de decir algo. to satisfy our need of saying something. Yeah. Pero no porque Dios la va a tomar en consideración. But it's not because God's going to take it into O usted consideration. no ha tenido una oración que Dios nunca ha contestado. Or you don't have a prayer that God has never answered, Y nunca se la va a contestar. and He's never going to answer Porque it. si no está en los planes de Dios, Because if it's not in God's Dios plans, no tiene por qué contestar algo que Él no escribió. God does not need to respond to something or answer something that He didn't write. Come No on. tiene, deje de estar pensando cositas en su cabeza. Stop thinking these things in your mind. Dios contesta todo lo que conforme a su escritura le he revelado. God responds to those things Come on. according to His scriptures Yeah. that have been revealed to Por Him. eso cuando Jesús se queda en la sinagoga, That's why when Jesus stayed in the temple, dicen, ¿de dónde viene este hombre? He said, "Where is this man coming from?" Este jovencito de 12 años que sabe tanto. This young man from 12 years old that knows so much. Y era porque él había pasado toda su infancia And it was because he had been all his childhood conociendo a Dios. knowing God. Por eso cuando ya está grande en el ministerio, That's why when he's older in the le ministry, dice a Judas, toma Judas, he tells Judah, "Here,
here, Jude. Toma, maneja todos los chavos. Here, you take care of the money Porque el dinero es para ustedes. because the money is for you. Porque mi sustento viene de Jehová, que eso lo tiene la vida. Because my sustenance come from God who made the heavens and earth. Ustedes son los que se preocupan por el dinero. You're the one who worries about the money. Yo no me preocupo por nada, porque yo digo lo que mi padre me dice que diga. I don't worry about anything because I say what the Father tells me to say. Y Él me va a cuidar. And He will protect me. Y si usted quiere tener una vida plena, saludable, tranquila, And if you want to have a life filled, relaxed, and nice, happy life, viva sabiendo que Dios ya lo llamó live knowing that God has already called you. y haga la voluntad de ese que lo llamó a hacer. And do the will of the one who Ay, called pastor, you. yo no quiero coger el micrófono. Oh, Pastor, I don't want to get the microphone. Coja el bendito micrófono ese ya. Just take the microphone. Ay, no, pastor, que yo no sé cómo hablar. Oh, Pastor, because I don't know how to speak. Pues te pasas todo el día hablando en tu trabajo, es lo mismo. But you're all day speaking at work and it's the same thing. Lo mismo, no hay diferencia. The same thing, there's no difference. No es que yo le tengo un respeto al altar. Oh, it's because I have a respect to the El altar. respeto cuando nadie te ve y Dios sí te está viendo. Ahí es donde tienes el respeto. You have to have that same respect when no one sees you, but God is seeing you. Ahí es donde tienes que tener respeto. That's where you need to have that Donde respect. puedes hacer todas las maldades que quieras y Dios está ahí mirándote con el Espíritu Santo ahí. Where you can do all these bad things and the Holy Spirit, who God is looking at And you. I'm watching you. Yeah. You know, Está viendo. I can see everything, you know that, right? Yeah. Lo puedo ver todo, ¿sabes? You ¿Verdad? know what I mean? In every place. Y en todo lugar. Not just in your home, you know what I mean? Every place. No solamente estoy en tu casa, estoy en todo lugar. Entonces, tenemos que entender eso. So we need to understand this. El Dios que nosotros le servimos That the God that we serve no quiere que nosotros miremos doesn't want us to see terrenalmente. earthly. Quiere que nosotros miremos espiritualmente. He wants us to see spiritually. Pero para eso, But for that, usted tiene que saber you need to know que usted ha vivido un proceso that you have lived a y que process Dios no ha terminado con usted. and that God is not finished with you. Cierre sus oídos ahí. Close your eyes. Padre, te doy gracias.